الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah ama ala tando ala barakala ala wali yondo mbalmo kuma amidu nga sungalo shariaw ala mu fo akonnana amasa ka fitini fo awye jonne bu kuma nelo Abdullah Hakim Ouattara guide sécuritaire de société Côte d'Ivoire Abidjan anga si roben be kuma sima. Alhamdulillah amana hayan fo chugo dini korna hayan ye iru suratul bakaratu hayan keme ani bisigi ani fla ala ko kornan kona ko ya ayyuhal ladzina amanu bete ako amun ko awliman yara kutiba alaykum siyam akone alay sun sebe ka sun ke wajibiye awkan kema ina fo tuga mina kutiba atu wajibiyani be ala ladzina mogokan min qablikum mogomun kona awnya la'allakum tattaquna ne aw fana turaka sundon ko peteti aw bena sra ale Allah taala nya donc mun kona awnye na ndona tawratan linjil kona mata soro nabi Musa nun kona suna awnye nabi Musa yi klebina ne subina ne gara nabi Isa fana bo choko kelena ala nana sungalo kalo de awma ta wole ko sharu Ramadan ka kalo bo awnse nyakele donc akona yusundon kuma wajibera mo ko kan choko mun kona awnye ko peteti aw nasra la nya mais sumbi don wati juma ako ayaman sunti don kun fete ne parce que ko mo ko anga do amba do ako ale alaka sun ala mako mina ko wati wudo ma adu datan mu jati ni lo ajati minen no wa konten no halni sanke sun ne sungalo sira na le kelen pana kan bo sara na yere kan na fla sun o sara no sara balia o be ema donc ako ma ko ma adu datan ko lo mi jati faman ko mo min kena min kum marida ko ni mo mi banabaka toye au kema aw ala safarin walma ibi voyage srala fa iddatu min ayamil ukra akuy ba o lon num bla ka jati ka ben lon worema kuma bin yoro ina doni ka se ka awala wala awye koni mo mi man kene walma ibi voyage srala bana mi do ne bana ni yisoro bana mi se ka ban ibi se ka bana bi sini ngana suma ya nyogo me bana chronique yu be komi ina fo bana ube bana minu jabetu nyo doye ulu dobe chaque 2 heures faka flata kon na julu baw be o se ka mo soro fana at se ka kongo muyu ni ay kongo muyu air fla air saba air nani ba ti ya bukri kara donc ulu na nyo na ote parce que akumana ni yore na ya folo ko ni mo me va israla ngoro dimi bara sumaya bara walma e mankene sungale sore ka tlefla bana ke wet le saba bana walma simeni ke le batti walma yi kalo kele yere ke banana ubena sungalo ma ibatu ubana mena ba foka tase ni sungalo bana ya ni sungalo wore ke ibama ni no ya duna ibasara donga ubana ile kolo ngani bana babu mo mina min kurninkira atigiti se ka sundo tugo abantuma malon san kelen san fla ibe mune kedo donga ako wa fidiyatun bon bana min duna nana bunya ima san kelen san fla ibara ou bien Korea nana ce niveau de raulu nugu fegera o tse ka sun supporter to sibi ce niveau de tse ka ko supporter ona nyona no ako wa fidiyatun ako mure suma be elelema suma bi ma mur suma façon yumano e bi femin dun kolo amaka ko min fen dole be kilo dole be kilo demi dole be ko le be suma de e bi femin dun no te na fara ko ka male dole be hal na so rale to ka be sundo ati fo so cafe ko walma baga ko donc ibi femin sebi nelera lo ba dun sungolo la ko o suma bi ema wa fidiyatun ko mure suma be ala lezina mogokan yuti kuna ho eti se ka sundonga sumu saka do sebiye banale ya to eti sira ka do walma koroya ko jugu ya to eti sira ka sundo adun sika soro amusaka na dumni no sebiye ako amusaka na dumni mi sebiye aka suma bi ema wajibiye ka di mogolema jon ta'amul masakina akwai bi ta di miskina le maka miskina le dumuna ma fo limam ni limam kara miskina ya saka dama ngani limam ti miskina ta dama da miskina jone seti mo ko mi adabalta ye sundonga daye me dumuni ko yere ba sege depuis sungolo yere ma se dumuni ko ba le sege kuma ta sungolo ma donc ayolo foye ko
wa fidyatun ko o sumani o iyere ka dumuni fen sumani ne bi siyele nyimi ka sundo ka siye nyimi ka suntige o kuma siye sang ka di o tigra mo ma o le bi wajibi ma ni yere be bagale ni baga sana be yima wajibi korna hayan boli no parce que korna hayan wara ba foye ko ale ala ka sharia la yukallifu allah nafsan illa wusaha alati nin karabani foye fo ni yere se ko yimi mi se biye ibo ole suma ya famu ma ko ibi mune kay ba suma le ka di miskina le ma famana ko mo mi tatawwa e ka dumuni temenin ko ni sira ka min farakan tatawwa ko ni sira ka dajidili ke kayran herela ka here do farakan e ya lo e ka sungalo dumuni be be mima wole fleni e ka sungalo dumuni be be nima iya calcul abena malo kilo tama o be abena malo kilo mugama walma iya o malo waran calcul abena wa mugama walma abena wa bisaba ma ni sira ka wa tan wada faraka abana suno ni tu malo lo e badum malo kilo tarabe wa mugama est ce que tu na malo jarane nyima na songo ka nga faraka on donc akuni mugami sira ka oke walma e bena malo kilo tama me malo boro kilo ta kilo muganduro be kilo biduru kata di mugama o tata wai suno min suma bi ma wajibi ibi min dunga suntiga ne ibi min dunga sundo o quantité ni yo lon ibo le suma kadi na sebi ye fana iba kesien kele depuis sungalo damne na recette ye fo e bi se e bi wuli so ko mala ka to ka ta yala e bi se ka mo le nyini misigina nyini longolo wula fe mana to ka ne dawma walma longolo so fo ka ta sungalo ba o ko so akoy ma ko mo min sira ka here do fara ikal jurmu ikal don bi ma wajibi le iya le dalonga ba kunni sira ka farali ke here dora akando fa huwa khairul lahu ko be ke here o tigra mo here fanama me wa anta sumu akum banana banabe ko na bambara ka se ka débrouiller ka sundo na sorla bana be ele sege itna se ka semaine kele nyogone tugu nyogona suna subi tuga sundo na sorra ko na jol bi sege ibi se ka bidu nga sinido sini ngene bo bla ibi klef la bla ka flaw ta ka fanga sorto ka bidu nga sinido ibi tuga lomu to ya ibi tugo lu jati comme sharia ba nyini en fait ko mina akonni mo min anga bama ka se ka deme ka sundo kairun lakum ko le here aw made na deme na ka dum ka tlef la bla ka tlef la bla bon abana ta nyongo sorot le tanduru fana jurubu to raw walma yit le kele no ka tle kele mla ka se ka flaw ta ka fanga soro new york abse ka ko be ka sabu ye ka bana yere fly sabu anya ya la ka sharia ko no sumbe bana frali abse ka fla be ke ni be ka bana fly ala yake ala mi rebe kama donc ola akuna ba maraka sundo ko le here aw made in kuntum nasra elemi yere ba lon ta'lamuna ni ba kalama ko le here yima abse ka ko le kala fiai o le here o be se kana ni bana lafiya do e ne ni yala o ti se ka fiyo mure suma bi ma wajibe men na so ra se ka debure ka tete yi ka demindo ni sungalo bana bit le fla ka lafiya ka flauta ka se ka to mun juruto e bo fana do kordan kuma na tele at continue ko son akoy ma ko shahru ramadan ko sungalo ka kalo min fleni yete ni to sungalo kalo lo e ka sundo ka batu ka abonya ko son ni ya ka akara ko mi kornan bonye de ka siga koy ma ko shahru ramadan ku nyebe sungalo kalo min na kalo dente ko dente nele ku islamay ko ni allazi ko le kalo e unzila fihi alquran ko qur'an jigra ole kono donc ni sundo ika qur'an bonye ni qur'an bonye ika alakira bonye ni alakira bonye i ala bonye e meleka bonye ni meleka bonye o kuma i ala bonye donc ni bay ala batu dole donc ko qur'an jigra ole konnana huddan ko qur'an ti mana fende qur'an min flene te ko kandalo linasi mogoye qur'an nana kana mogole kanda be wa bayyinatu ku wa ku qur'an wala nindo abangeli lo minal huda ka bo kanda konnana c'est-à-dire ay bangeli ke sra kanda sra kelengelen be la qur'an nana kana bangeli ke ka bo be konnana wal furqana alene afarafasiya ka bange katla ka afarafasiya ko qur'an yo ke mais do ko qur'an ma wala qur'an hayam bu kuma na ya kwale na bange ka bo kanda kono wal furqana anna afarafasiya wala fe ako me faman sungalo kaloti donc mu fede mogo ya fote karmo ba ko ya fo ko anga sundo bi ko le 13 lo comme munafiki ya me mina nata ko le 13 lo anga sundo ala mo fuye de ako faman aw sula me jama aw mo million aw mo kemelo aw mo tano ko aw chema ko mo mi shahida shahara ni kalo en shiriyara mo mi na min kun ka bo aw chema fali yasumuhu elele kasu ya shiriya jo e ya ye
ko n'a seriyara ni y'a ye dɔw ma ko non en français ko non ko ni kalo ni y'i sɔrɔ yen e dun m'a ye fɛn min ye o fo ko mɔgɔw le ko y'a ye mun de b'a yira ko a y'i sɔrɔ yen e y'a don a m'i sɔrɔ yen don n'a y'i sɔrɔ yen i bɛna n'a ye o an bɛ peresera le don ni kalo bɔra a b'i ye donc a ko faman shahida minkum shahra ko ni mɔgɔ min seriyara ka bɔ aw cɛ ma kalo in kɔnɔ don fali yasumuhu ale tigira mɔgɔ le k'a sun a segira ka na ko wa man kana maridan aw ala safarin ko ni mɔgɔ min man kɛnɛ walima i bɛ voyage le la i bɛ taara voyage minɛ i ti ko kalama o yɔrɔ ye i t'a la i bɛ se heure min na e t'o lɔn walima i man kɛnɛ fa iddatu min ayamil ukura ko i ka lon wɛrɛ jati k'a bila ka kɔnɔ ni sunkalo banna i b'a sara a ko yuridullahu ni Alahu taala bɛ laɲinini kɛ al yusra ko ale Alahu taala bɛ nɔgɔya le laɲini bikum ni a ka jɔnniw ye dɛ wala yuridu bikumul usra ni Ala ma dabɔ ka gɛlɛya laɲini k'a bila aw kan dɔw ko ko silamɛya k'a sɛgɛn ka bon ko gɛlɛya min b'ara ko sunkalo ko sɛgɛn min b'ara ko silamɛya ma dabɔ lafiya kama ko a do fɔra ko mɔgɔw ka kira nana ko kana mɔgɔw lafiya Ala bɛ kuma min fɔra ale bɛ Ala le sɔsɔra don Ala ko ale ma gɛlɛya laɲini n'aw ye dɛ ko ale ye nɔgɔya laɲini ni aw ye hali bele kuma ma ba a ko wali tukmilu ay kalo nun jati ay dafali kɛ ko a ka dafali kɛ al iddata Ala ka aw ka ale Alahu taala ka kalo sunkalo jati k'a da bɛɛ b'a lɔn n'a fɔra ko kalo kelen an bɛɛ bɛ tile 30 le lɔn n'Ala nana hinɛ an na a bɛ se k'a bɔ 29 mais ele m'a ye o i ko mɔgɔw ko walima e kɔnna k'a daminɛ ka sɔrɔ i ma kalo ye o tile 30 taara dafa i ma kalo ye ko ele ka tile 30 dafara Ala fana m'o f'u ye dɛ a ko an ka dafa n'a ye kalo ye an ka taa dafa n'an sera tile 29 n'Ala ye kalo yira an na a hinɛ n'an na tile kelen mais ni kalo ma ye o kɔnɔna na e don i kalo le ye k'a daminɛ e nana fɔ ko mɔgɔw y'a dabila ko ele b'a dabila e dun ma kalo ye mun na i b'a dabila donc sariya ti jɛn n'o ye Alahu taala ko wali tukmilu al idda ko aw ka dafali kɛ jati la dɛ donc n'a ma kalo ye kalo bɛ se ka kɛ a t'a ye mais a bɛ tile 30 bɛ dafa n'a o banna wali tukabirullaha ko a ka ale Alahu taala bonya d'a ma kosɛbɛ alama fɛn kan hadakum ale Alahu taala y'aw kanda cogo min na a y'aw kanda cogo min na ko a ka ale Ala bonya o kan dɛ wala allakum tashkuruna ko o kuma peut-être aw bɛna ale Alahu taala barika la donc o la an balima silamɛw n bɛ min fɔ aw ɲɛna nin société Côte d'Ivoire ka kuma ye ani k'a bɔ kuranna kɔnɔ k'a ɲɛsin aw ma kuma lasurunya fɛ hakili jigilo kuranna hayan ti dɔgɔya comme Ala ko kuranna kɔnɔ fa zakir innama anta muzakirun société kalandenw société sayidu société kalandenw a fidèle kalanden sɛbɛw kolo a sayidu sɛbɛw de kolo mun kan b'aw ma aw kana kuranna hayan dogo a ye kuranna hayan bange aw y'a fɔ société alhamdulillah bi an bɛ dugawu kɛ an ka père fondateur ye an ka père fondateur an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ni lafiya ani nisɔndiya Ala k'a kalifa an nara Ala k'a d'a ma a ka laɲini an b'a ɲini Ala fɛ a ye fɛn min laɲini o ka bɛn Ala ka sababa ma an b'o ɲini Ala fɛ a y'a laɲini diinɛ ka se yɔrɔ min ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka diinɛ nɔgɔya a kɛra sayidu ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛw ye o sababu bɛ se ka diinɛ se père fondateur ka laɲini na an b'a ɲini a bɛɛ bɛn cɛ o cɛ ma Ala ka a sira nɔgɔya o cɛ ye a ka se ka diinɛ baara donc o la an b'a kuma sonsori yan k'a fɔ ko sunkalo bɛ nana sunkalo Ala ka sunkalo hɛrɛ caya sunkalo Ala ka kɛnɛya di an ma a kɔnɔna na sunkalo baraji Ala k'a di an ma baraji min an bɛna Ala bato mun kɛ baraji mun baara Ala k'o nɔgɔya an ye an b'a ɲini Ala fɛ ka segin ka foli di an ka 12 pasteurs ma sayidu cɛ 12 ani an ka sayidu kɔrɔbaw mun ye leçon don anw dara donc o la an b'a ɲini Ala fɛ si jan ani kɛnɛya Ala k'a di an ni olu bɛɛ ma ka dɔ fara u ka lɔnni kan ka lɔnniw jidi ka limaniyaw jidi Ala k'an laban limaniyaw kan n bɛ profiter n yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ n tɛ fitirima wali ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'o lɔn n tɛ fitirima wali ye a b'a dɔn n tɛ fitirima wali ye k'a fo k'a barika la a ye kɔnɔgoya min kɛ k'an kalan ka dugawu min kɛ an ye an ka kalan waati an ka baara minnu kɛ a ye dugawu min kɛ an ye an b'a ɲini Ala fɛ hali bi a ka banba dugawu ma ka dugawu kɛ an ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ k'an ka denmisɛnnin dugawu kɛ a ye k'an ka kalanden dugawu kɛ a ye a ka kalanyɔrɔ Ala k'a yiriwa k'a yɛrɛ laban limaniya kan hɛrɛ a bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'o kɛ a ye
abestran fem fenya bonena ala ka o yoro jenya anna ama otuma ama nga kuma sosoria kafo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah